नमस्कार आपण मानक सोनाली को बहुत बहुत स्वागत। आज मु आपण मानक कटक प्रसिद्ध दहीबरा आलुदम बनैकी देखैबी। आशा करूची आपण मानक एही वीडियो बहुत भल लागिवो। तेबे चलंतु स्टार्ट करिनेबा आजिर रेसिपी। तो प्रथमे मु दहीबरा प्रस्तुत करिया पई गोटे कप बिरी को भल भाबरे धोई 5 ରୁ 6 घंटा बतुराईकी रखिथिली। एही बतुराईकी रखिथिबा डाली को मिक्सर जार रे भल भाबरे ग्राइंडिंग करि नियंतु। बिरी बाटिला बेले जेते कम पानी व्यवहार कले बरार शेप सेते भल होइथाय। एबे एही बेटर को हमें भल भाबरे फेंटी नबा। ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ହେଲା ନା ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଳା ପକେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ଭାସିବ ତାହେଲେ ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ବେଟର ପୁରା ରେଡି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ କଢେଇରେ ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲ ଗରମ କରିବା। लो टू मीडियम फ्लेम रे आमे बरा गुडी को छाणी नबा। हाई फ्लेम रे छाणिले बाहर लाल ହେଇଯିବ ଏବଂ ଭିतर କଞ୍ଚା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ फ्लेम को लो टू मीडियम रे रखिबा। वर्तमान आमर बरा गोल्डन ब्राउन हो जाइए। वर्तमान गोटे बाउल रे गरम पानी किछि नबा ता उपरे लूण पकेइबा। छाणिकी रखिथिबा बरा गुडी को प्रस्तुत करिथिबा गरम लूण पानी रे किछि समय पय छाडी दबा। किछि समय परे बरा सबु को पानी रु चिपुडी गोटे प्लेट रे अलगा रखिबा। वर्तमान आउ एक बाउल रे 2 कप दही नबा। ସେଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଓ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନବା। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ମିଶେଇ ଗୋଳେଇ ରଖିବା। ଏବେ ଆମେ ପାଣିରୁ ନିଚୋଡ଼ି ପ୍ଲେଟ ରେ ରଖିଥିବା ବରା ସବୁକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଦହି ପାଣିରେ ପକେଇବା ଓ ତା ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଛୁଙ୍କକୁ ପକେଇ ମିଶେଇ ଦବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁଦମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଢେଇରେ କିଛି ତେଲ ନେବା। ସେଥିରେ ଜିରା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଓ ଅଦା ଛେଚା ପକେଇବା। ଗୋଟେ ରୁ 2 ଚାମଚ ବଟା ମସଲା ଦବା। ସେଥିରେ ହଳଦୀ ପାଉଡର, ଲଙ୍କା ପାଉଡର ଦେଇ ମସଲାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାକୁ କଷିବା। ସେହି ମସଲାରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା 2ଟି ଟମାଟୋକୁ ଦେଇ କଷିବା। ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକେଇବା ଏବଂ ମସଲାକୁ କଷିବା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟମାଟୋ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ନ ଯାଇଛି। ମସଲାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଗଲା ପରେ ଆଗରୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା 2ଟି ଆଳୁକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ମସଲାରେ କଷିବା। ତା ଉପରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର କିଛି ଆଡ୍ କରିବା। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଆଡ୍ କରି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦବା। ଦହିବରାର ଆଳୁଦମ ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏବେ ଆମେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମକୁ ସର୍ଭ କରିବା।
देखंतु आमर सुआदिया दहीबरा एठी रेडी हो गला। ए रेसिपी आपण निजे घरे बनै निश्चिंत ट्राए करंतु एवं ए रेसिपीटी आपनको केमिति लागिला कमेंट रे लिखि जणांतु। धन्यवाद। मो चैनल को आपण मानको जदि एही रेसिपी भल लागिला लाइक शेयर आ सब्सक्राइब निश्चिंत करंतु।